Okay, hello Tree Falcon. Right now we are going to discuss this before doing our practice. Oke, sebelum kita mengerjakan praktis kita yang sudah Miss kasih, Miss akan kasih tahu beberapa contoh soalnya di example, contoh-contohnya, so you can know how to answer properly. Jadi kamu tahu bagaimana cara menjawabnya dengan benar. Okay, let's see for the first slide. Okay, we have this one, the numbers according to the place value. Kita punya bilangan sesuai dengan place value-nya atau nilai tempatnya. Okay, for set A, untuk set A-nya, look at what number you get from these tables. Bilangan apa yang kamu dapatkan dari tabel ini? Okay, you see thousands two, hundreds nine, tens six, and ones two. Okay, jadi bilangan berapa yang bisa kamu tuliskan? Yeah, so the answer is 2,962. Gitu ya. This is really easy. Okay? And then for the set B, same. You just see thousands, hundreds, tens, and ones. So you can determine the number according to this. Jadi kamu perhatikan ribuannya, ratusannya, puluhannya, bahkan satuannya. So you can get to know the number is 2,792. Okay, yeah. After that, let's see. The questions ask about which number is greater. Okay, bilangan mana yang paling besar? Okay, which number is greater? This is easy ya. Is greater. Okay, bilangan mana yang besar? Yang paling besar? Okay, between set A and set B. Dari bilangan 2.962 dan 2.792. Which one? Okay, if you want to know, check one by one according to the place value. Look at the thousands. Kalau thousands-nya sama, if they are same, ya just skip to hundreds, lanjut ke hundreds. Nah, look at hundreds, mana yang paling besar? Kan kita mau mencari yang greater, lebih besar. Which one the bigger? 9 or 7? Of course, 9. So you can write down directly the number of these. Jadi kamu tidak perlu lagi cek sampai akhir, hanya cek satu-satu, mulai dari thousands-nya, kemudian hundreds, tens, dan ones-nya. Gitu ya. Nah, kamu dapat jawabannya. Yang terbesar adalah 2.962 or 2,962. Itu ya. Oke, so you can make the conclusion, bisa buat kesimpulan. So, set apa yang lebih besar daripada set apa? Nah, tadi yang lebih besar set mana tuh? 2.962 kan setnya si A. So you can write down set A is greater than set B. Itu ya. This is the answer. Jadi seperti ini cara menjawabnya. Okay. So next, the next page. This is okay. Still same the way you determine the number according to the place value. Kamu lihat tabelnya. Okay, berapa bilangan yang kamu dapatkan di situ? Ada 6,109. 6.109. And then for set B, you can get to know 9,120. Oke, 6.120 gitu ya. Oke, and then now you have to compare. But the questions ask about which number is smaller. Tadi greater, sekarang smaller. Nah, kalau smaller pasti lebih ke kecil. Oke, jadi kita cari juga satu-satu. Gampang ya. Cek thousands-nya dulu. Karena sama-sama thousands kan. Oke, still same ya. Hundreds-nya juga same. How about this? The tens. This is 0 and this is 2. The questions ask about smaller, lebih kecil. Which one smaller, 0 or 2? Of course, this right. So we can write down directly the number of this. Jadi bisa kita tuliskan secara langsung bilangannya kalau kita sudah dapat mana yang lebih kecil. Okay? So 6,109. Itu ya jawabannya. So you can fill here set apa yang lebih kecil dari set apa. Okay, let's look at set A ya. 6,109 itu punya set A. Jadi kita buat seperti ini, set A is smaller than set B. Gitu ya. Understand ya everyone? So we go to the next example. Okay, for this.
Okay, before doing all questions, please read the instruction. Jadi sebelum kamu kerjakan semuanya, baca dulu petunjuknya atau soalnya gitu ya sebelum dikerjakan. See, I make here use greater than or smaller than. Artinya kamu harus tuliskan dia greater than or smaller than. Okay, let's check together for the first questions, this one. Okay, we have 2,527 blank 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 2,567. Okay, I want to ask you this one greater than or smaller than this one. Yang bilangan ini lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ini. Mana tuh yang lebih sesuai? Pastinya look at the place value. Nah, yang ini kan sama-sama dua, the thousands. Okay, we go to hundreds. Nah, this one also same. Okay, and then we go to the tens. We have two and we have six. Nah, jadi kita tahu mana yang lebih kecil. Of course, this one is smaller gitu ya. Nah, jadi kamu bisa tuliskan di sini, the answer is smaller than. Oke, lebih kecil dari. Jadi bahasanya seperti ini. 2,527 is smaller than 2,567. Jadi 2.527 lebih kecil daripada 2.567 gitu ya. Okay, next for the next question. You can see here we have 3,000, and then this one the hundreds zero, and then this one is two, this one zero. Okay, they are different at the tens. Mereka berbeda di puluhannya. This is two, this is zero gitu ya. Nah, sekarang cara membandingkannya seperti apa? Look at the first number. Jadi patokan kamu adalah first number ya. Oke, jadi kamu bisa bilang bilangan ini lebih kecil atau lebih besar dari bilangan ini gitu ya. Tapi terus mau tanya mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Of course this one lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Nah, karena ini lebih besar and this is first number dan ini bilangan yang pertama sekali kita baca, so you can make like this. 3022 is greater than lebih besar dari 3.009 gitu ya. Paham ya sampai di sini? Okay, we continue to the next. Okay, look at the instruction. Write the symbol of this. What symbol of this? Okay, this symbol is smaller than. Okay, this one is greater than or bigger than. Ingat ya patternnya. Kalau dia ke kiri, berarti dia smaller than. Kalau dia ke kanan, berarti dia bigger or greater than. Lebih besar dari gitu ya. Okay, so we can answer the questions by using this symbol. Let's see. 909 blank 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 1001. Oke, jadi 909 bla 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 1001. Nah, manakah simbol dari smaller than and greater than yang kita pakai? Oke, see the first number. Lihat, bilangan yang pertama sekali adalah 909. Nah, kita harus cari tahu dong kalimat yang tepat atau kata yang tepat supaya kita bisa compare bilangan ini. 909 lebih apa daripada 1001? Coba, apa lebih besar atau lebih kecil? Nah, jawabannya itu adalah lebih kecil karena this is still hundreds, ini masih ratusan ya place value-nya, but this is already thousands, sudah ribuan. So we can make like this. Okay, we can make like this, and then for the next same, kamu lihat dulu first number-nya 1200, 1200, and then the last one 1002 gitu ya. Which one the correct, which one the greater or smaller, you can determine by seeing this one, the first number. 1200 lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil daripada 1002? Of course the answer is greater than, lebih besar ya. Okay, next for these numbers, we have 1117 and then we have 1177. Okay, you can see here for the first number
Oke, untuk bilangan yang pertama, kamu harus tahu eh, dia lebih kecil atau lebih besar daripada bilangan berikutnya, bilangan kedua. So, 1117 lebih apa dari 1177? Okay, you can see from here, if we check the thousands, they are same. The hundreds, same. How about the tens? This is tens only one, and this one seven. So which one? Smaller or greater? Of course, this one smaller because the tens is one. The tens of this seven. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa bilangan 1117 itu lebih kecil. Oke, because of the tens is smaller daripada than 1177. Okay, like that. Alright, for the next, okay, if there is the instruction of this, circle the greater number. Nah, ada dua bilangan nih yang akan diberikan, okay? You just circle the greater number. Maksudnya apa, Miss? Lingkari yang termasuk bilangan yang paling besar. Yang paling besar yang mana? 2220 or 2202. Mana yang lebih besar? Okay, if you want to know again, check one by one. Look at here, thousands, they are same. Hundreds, they are the same. But how about this, the tens? This is 2, this is 0. Jadi mana yang lebih besar? 2 or 0? Of course, 2, right? So we choose this number become the greater number. Oke, jadi kamu circle nanti like this. You circle by using your pencil or pen ya on your practice paper. Di kertas praktis kamu itu saja. Okay? And the last one, if we have the questions like this, underline the smallest and circle the greatest. Artinya, garis bawahi yang paling kecil, bilangan paling kecil, dan lingkari bilangan paling besar. Okay, look at here. From 4 numbers given, ada 4 number yang diberikan, 4 bilangan maksudnya. You check one by one which one the smallest. Mana yang lebih kecil? Kamu cek one by one. Kalau kita cek thousands mereka kan they are same. One, right? Okay, how about the hundreds? This is 4. This is 2. This is 2. This is 5. Nah, yang smallest yang mana? Of course this one ya, 2 numbers we choose. Karena hundreds-nya 2. Gitu ya. But we just choose only one. Kita hanya pilih satu saja. Nah, jadi dari antara kedua ini, manakah yang paling kecil? Oke. Okay. If hundreds we already check, go to tens. Kalau hundreds-nya udah kita cek, kita ke tens-nya, ke puluhannya. So, we have here 9, this is 0. Jadi, kita bisa tahu dong secara langsung which one the smallest. Kalau ini 9, ini 0, pasti yang smallest yang ini ya. Karena tens-nya 0. Okay, so we can make underline for the smallest. Kita buat underline untuk yang smallest. Okay, like this. Di underline, di garis bawahi. And the last, circle the greatest. Nah, kita cari yang terbesar. Nah, berhubung tadi yang ini terdua terkecil, jangan pilih lagi ya. Jadi kita compare yang ini dengan yang ini. Okay, this one and this one. Okay, so you can check one by one. This is 1, this is 1. Okay, and then how about the hundreds? This is 4 and this is 5. Look at which one the greater. Mana yang lebih besar? Of course, this one, right? 1570 karena di hundreds-nya saja sudah 500-an gitu ya. So we can get to know this is the greatest number. So we have to circle, kita circle dulu. Oke, kita circle. Oke, kita circle terus pakai warna biasa aja ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu jawabannya itu ada 2. Oke, not only one. Because you have to underline and then you have to circle. Kamu harus garis bawahi dan kamu harus lingkari, gitu ya. Oke, if you have any questions for our practice, let me know and chat me, or you can ask on our Zoom meeting. So that's all for today. Thank you for your attention. Goodbye, everyone. See you later.